जीते जी मेरे लेने ना पावे तपिश भी दम, इतनी तो साई तू भी जिगर खामखाह कर। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ खामखा आया है, इसका वज़न तो इस शेर से ज़ाहिर हो गया कि वो फ़ाइलात वज़न है, या इसको आप अगर 2-1 में कहें तो 2-1-2-1 के वज़न पर मीर ने यहाँ पे बांधा है। एक और शेर है कि सौदा का शेर है एक और, इसी से वाइज़ अहमक को पस्त फितरत जान, हुआ है चढ़ के ये मिंबर पे खामखाह बुलंद। यहाँ भी वही वज़न है। तो वज़न तो इसका क्लियर हो गया इस लफ्ज़ का कि अक्सर मैंने जहाँ भी देखा है इसको, तो ये खाह मखाह नहीं, इसका वो है खामखा। पहला जो है वो गिरा दिया गया। अच्छा, अक्सर जगह जहाँ पर अलिफ के बाद है आता है वहाँ पे अक्सर ये देखा गया है। अल्लाह जो है उसका सही वज़न होना चाहिए 2-2-1 यानी कि मफूल के वज़न पर, लेकिन उसका भी आखिरी उसको भी जो है 2-2 के वज़न पर बांध दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी, उसकी मीर का ही मिसरा है ना, तो यहाँ 2-2 के वज़न पर है। बहरहाल, तो खामखा का वज़न तो क्लियर हो गया। अब इसके मानी पे आते हैं। तो जो आब हयात बड़ी मशहूर किताब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, उसका मैं आपको एक एक्सर्प्ट पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें बताया जा रहा है कि कुछ अहले इल्म की मजलिसें ऐसी होती थीं, बहुत अच्छी होती थी, उनकी तारीफ़ की जा रही है। और आखिर में लिखते हैं कि इसी वास्ते अदब आदाब नशिस्त बर्खास्त, बल्कि बात ऐसी संजीदा और पसंदीदा होती थी कि खामखा सबके दिल कबूल करते थे। हमने खामखा का मतलब सुना है बेकार, जिसका कोई मकसद ना हो, बेमकसद, नेगेटिव सेंस में, एक मनफी कॉनोटेशंस उसके साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ कह रहे हैं कि वो मजलिसें इतनी ज़बरदस्त होती थी, उनकी बातें ऐसी होती थी कि लोग खामखा पसंद करते थे। तो ये बड़ी अजीब बात है। एक अच्छा, ये सारे जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये 19th सेंचुरी के वो दे रहा हूँ आपको कि खामखा कैसे इस्तेमाल हुआ है 19th सेंचुरी तक। तो इसमें एक जगह है कि तोता कहानी करके एक किताब है, और उसमें एक औरत अपने साजन से, अपने महबूब से बिछड़ने का जो है दुख बयान कर रही है तोते से, और वो कह रही है कि मेरा दिल उसकी जुदाई से जला जाता है और कलेजा मुंह को चला आता है, जिगर कबाब हो गया है। सच जान आज किसी सूरत से इस घर में न रहूंगी और अपने जानी के पास खामखाह जाऊंगी। तो यहाँ पे भी अब इसको बेकार जाऊंगी या फालतू में जाऊंगी या बग़ैर मकसद जाऊंगी, ये मानी तो इसमें बिल्कुल कोई यहाँ लगा ही नहीं सकता इसके ऊपर। ठीक है, एक जगह एक किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ये 2 दिन मुझे माफ़ रखिएगा, इंशाल्लाह परसों खामखा हाजिर होऊंगा। यहाँ बात और क्लियर हो गई कि ये किस मानी में इस्तेमाल होता जा रहा है ये। अच्छा, एक जगह एक किताब के अंदर है कि बाद इसके कहने लगी, अगर मैं इस देव की क़ैद से निजात पाती तो तेरे जिगर के ज़ख्म पर मरहम खामखाह लगाती। तो ये किसी से कह रही है कि मैं मजबूर हूँ और मैं इस देव की क़ैद में हूँ, अगर मैं इससे निजात पा सकती होती तो मैं तेरे ज़ख्मों पर मरहम बेकार में लगाती। तो ये तो खामखा का यहाँ पे मतलब निकल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो ये मामला क्या है आखिर, कि हम तो खामखा को बेकार, बेमकसद, फालतू इस सेंस में बोलते हैं, और यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, इवन मीर का जो शेर है कि क्या है वो, कि तपिश भी दम ना ले पावे, और इतनी तो सही क्या था, जिगर खामखा कर, जो भी है, कि जिगर से फरमा रहे हैं अपने कि तू इतनी सही तो कर कि मेरे जीते जी मेरे लेने ना पावे तपिश भी दम, इतनी तो सही। शेर क्या है वो मैं भूल गया। इतनी तो सही तू भी जिगर खामखा कर, कि तू भी जिगर, इतनी कोशिश तो कर कम अज़ कम। तो इतनी कोशिश बेकार में कर, खामखा कर। कि एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे जीते जी जो तपिश है दिल की वो दम ना ले पाए, तो जिगर को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी,
تو اس کو خامخواہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی خامخواہ انہی معنوں میں آیا ہے جن معنوں میں محمد حسین آزاد کے یہاں یا شاید وہ گل بکاولی کا ایکسرپٹ ہے وہ ان سب میں آیا ہے، ان کہانیوں میں جو ہے، یعنی ضروری کے معنی میں آ رہا ہے۔ تو یہ وہ معنی تو ہے نہیں، وہ میننگ تو ہے نہیں جس میں ہم بولتے ہیں بیکار اور فالتو اور بے مقصد کے معنی میں۔ تو یہ اس سے ڈیفرنٹ بھی ہیں، بلکہ کہیں کہیں تو یہ اپوزٹ معنی میں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کسی کو کہ کل میں وہاں خامخواہ جاؤں گا، آج کی میننگ کے حساب سے، آج کل جو پاپولر میننگ ہے اس کے حساب سے اگر میں یہ بولوں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میرا جانا کوئی ضروری نہیں ہے، مجھے کوئی کام نہیں ہے، کوئی میرا مصرف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بیکار میں جاؤں گا۔ اور اگر ہم 19 سینچری کے یہ جو میں نے آپ کو ایگزامپلس دیے ہیں اس کے حساب سے اگر بات کریں اور میں کہوں میں کل وہاں خامخواہ جاؤں گا، تو اس کا مطلب نکلے گا میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ آپ بالکل اس بات کا یقین کیجئے، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ وہاں کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے، بے مصرف جاؤں گا، بے مقصد جاؤں گا۔ تو یہ جو چینج ہے، شفٹ ہے میننگ کا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اصل میں فارسی کے اندر خامخواہ کا مطلب، خواہ کا مطلب ہوتا ہے ولنگ اور مخواہ کا مطلب ان ولنگ۔ تو اس کا مطلب فارسی میں تھا جبرن، زبردستی، لازمی، ضروری، پازیٹیولی، یہ سارے مطلب اس کے فارسی میں تھے۔ ہمارے یہاں آیا، ہمارے یہاں بھی یہ معنی اس کے برقرار رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دھیرے دھیرے وہ دوسرے والے میننگ جو ہے وہ بیکار والا، وہ کیسے گھس گیا اس کے اندر؟ چلو یہ رہ گئے، ٹھیک ہے، ایک اور میننگ آ جاتا، چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک دم اپوزٹ میننگ کیسے گھس گیا؟ تو میری ایک تھیوری ہے، ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ وہ پہلے والے میننگ میں زبردستی کے معنی بھی تھے کہ میں زبردستی، یعنی ولنگ اور ان ولنگ، کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں، تو چاہے یا نہ چاہے یہ کام ہونا ہے، اس میں جو زبردستی کے معنی تھے۔ اور ہم اردو میں ایسے بھی بولتے ہیں، زبردستی کو بیکار کے سینس میں بھی بول دیتے ہیں، ارے یہ تو صاحب زبردستی کی باتیں کرتا ہے، یعنی بیکار کی باتیں کرتا ہے۔ تو شاید یہ ایک کنیکشن کہیں بنا ہو اس لفظ کے اندر یہ والے معنی آنے کا، اور مطلب مجھے تو یہی لگتا ہے، باقی ہو سکتا ہے کسی کو کچھ اور لگتا ہو تو بھائی بتائیے۔ بہرحال یہ ہے۔